1 minute 35 seconds para sa third quarter. Number 27. Number 13. Ang bilis naman ng number 13. Grabe. Number 4. Pasok, 2 points. 55, 46. Last 55 seconds para sa third quarter. What a pass! Ang lakas! Number 4, pinasa kay number 13. Pasok! Time out na po! Time out! Gators! All-Star! Gators All-Star! Score namin 55-48. Last 43 seconds. Next game. Haram All-Star versus Exxon Hawk. Cheesecake Factory. Back to the ball game. Last 43 seconds. For the third quarter para sa malamig na panahon ng ating palaro. Season 3. Sunday Club Basketball Week. Matanda ko yung sa lagay na yun. Ready! Okay, tao nyo. Kinain na. Tama. Number 2. Maghanap na pa ako saan? Napasa sa kalaban. Nakuha number 24. Wala. 2 points. Number 6. Tepito. 4 party. Maghanap na pa ako saan? Oh! Nakalusot. Bumitbit. Nabitin. Number 26. Mukhang dadakda. 2 points. End of the third quarter. Score po natin 59-48. Maraming salamat po sa sumusuporta ng ating palaro. Sasabihin muna tayo ng mga comment section dyan. Bok, mga comment section natin dyan. Mga babaki. Shoutout daw po sa mga pinsan ni Uncle, ang Uncle ng bayan, Uncle Banda. Back to the ball game. Fourth and final quarter. Yun, may asong tayo ng pagkain. Thank you. Kubar All-Star daw ang bola. Kubar All-Star daw ang bola. Kubar All-Star. Nag-jump ko na yata, di ba? Ate, baka matiknik ka lang kaya, ate. May plano sila, Lamador naman to. May plano sila ha, tandaan nyo. Yan, kuha mo lang yan. Number 13. Huli ha. Naka, Riley. Nice one, baba. Baby kalma. Number 2, pinasok ng number 6. Dito. Dito. Pinasa. Number 24, lumutog.
Extend to shoot. Nabundok. 5 to shoot. Pasok. 2 points. Bakit kasi pinakto? Wala lang, sila na. Number 13. Dosa. Number 13, pinasa. Maestre. Pasok. Nice block. Tana. Baba na. Kitang-kita ang tira. Number 24, Hinata. Number 6, tumira ng 3 points. Wala. Number 13, binalo ba ang bola? Move. Wala. Number 7, Estre. Paano mo na? Paano mo na? Sandwich. 26. Number 26, foul. Wala, galing. Second personal foul. First team foul. Wala, dito, white. Depensa. Hey! Step. 1, 2. Yun. Yun, binalik. Pasok. Nagulat. Siyam na lang. Yun lang, ang ulit. Yun, nakita, pasa. Estre. Thomas Riley. 2 points by Philip Riley. Yami, bilisan mo Yami. Kapit mo tayo dito para sa naglalamig na panahon. Nice one. Pasok. Bye. Mga sasabto, lapit lang dito pag sinab. Pagka ba? Alam ko sa. Nice one. Subdivision. Pasok in, labas out. Reklamo ka na ngayon ah. Score natin, 55 with the ball. 7 minutes, 30 seconds. Buta na, gala. Pinagis. Nasalo. Umikot. Nahilo. Sablay. Na-revive. 500. Riley. Foul. 67 with the ball. Wala tuloy yung assist mo. Kapilang sa gabi. Lalo ngayon sa tag. Sablay. Bonus shot. Number 30. Hey! Bitawan. Number 6. Number 6, Pinasa. Number 4, Pinasa. Number 20, Ulang Mark. Pasok. 2 points. Okay, tao sila. Tao sila. Number 13. Number 13, Pinasa. Nabitawan. Nabitawan ang bola. Number 26, point guard daw. Uy, umikot-ikot. Pasok, 2 points. Timeout. Kubar, All-Star. Kahit pula natin ito, tao kayo. Kubar, All-Star. Wala na kayong timeout. Gators, dalawa raw. Ayan. 69-56. Tatay. Wow! Tatay yan. Yan, mukha ka pang matanda. Back to the ball game. Masakit marinig yung katotohanan, no? Kahit pula natin, ito tao kayo. Ate, Stephen. Pula. Hoy, pula natin. Line ball.
Yun. Pasok. Isa! Binasa sa kalaban. Debito, 2 points. Basic. Yun, pinasa ang RT. Pasok. 2 points. RT, naagawan. Number 13. Ang lupit. Ay. Foul. Umarte daw. Number 6. Number 6. Foul number 18. Canon, 2 personal foul. Number 6, 10 to shoot. Nag-aanap ng papasahan. Nasa kanya pa rin. 3 to shoot. Pasok. Buzzer shot. Archie. Tumira ng 3. Wala. Ano kayong timeout? Number 6. Number 6, Nakabuelo. Pinasa. Number 28, foul. Foul for number 10. Substitution, pasok. Si Mama! Ibrahim, Mama Ibrahim. Ay, ako, naintindihan si Mama yan. Naintindihan ni Mama yan. Yun, sakto. Kabla! Hey! 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 Nice pass! Bola ko ng Gators. Dala! Number 6, nag-uubos ng ng lamig. Ay, nag-uubos ng oras. Number 6, Warapas. Number 27, Sablay. Number 7, Pinasa ay number 13. Wara penetrate. Wala. Number 7, sa kanya ulit. Dukot, pasok. Ang lupit. 2 points. Number 27, pinasa kay number 6. Number 6. Pinasa kay number 7. Number 13. Pinasa sa kalaban. Pinasa kay number 13 din. Kuya Briley. 2 points. 75-62. 3 minutes, 20 seconds. Number 13. Pumasok. Number 7, wala. Number 13 ulit. Ang bilis nila. Di nakita. Sa mga nauwaw dyan, meron po tayong tubig dito. Sablay. Number 6. Number 6, pinatang number 10. Sablay. Riley, na-rebound. Nag-table post up tayo. Number 7, basic. Wala pa rin. Yun, number 18. Number 18, pinasa kay number 28. Pasok, 2 points. 75-64. Substitution, pasok. Second game, Action Rock versus Tamam All-Star. Ay, blue.
3 points, number 13. Substitution foul, shot foul. Last 2 minutes para sa ating fourth quarter. 10 to shoot, traveling. Substitution, pasok. One minute 50 seconds para sa ating fourth quarter. Number 13. Number 13, binababa yung bola. Iniwan na ulit. Wala. Naripan ng kalaban. Up. Riley. Ayun, natin po. Huli ka. Riley ulit. Pinasa ulit sa kalaban. Foul, number 7. Tumayo ka kasi! Amok! 1 in for penalty. Kubang All-Star. Substitution, pasok, in, labas, out. Up, number 6. Bola po na Kubang All-Star. Okay, gusto ka! Uy, cut! Wala, tulog ka lang to. Gusto ka, Jay! Gusto mo! Ito, number 13, no? Handshake po, handshake. Ball. 1 in for penalty. OT, 1 in for penalty tayo. 75-57. 1 minute, 11 seconds. Nice pass. Number 7, pasok. Uy, tawag na! Last 50 seconds. Last 50 seconds. Number 13. Pasok. 7 to 1, 7 to 5. Ako na lang. Foul. Penalty. Penalty po. Tumayo ka kasi!